Lawan syukur serata ini Kokborok Koktwma wa angnon lagu tengok ni mesti bermakna ini Kokborok Koktwma rokun. Lainnya Swrangchati Sikang Social Media ni Bisiti Nongzaka Director of Distance Education Tripura Central University ni Political Science ni Third Semester Administration and Politics in Tripura Bijapur Nongzaka Khorok Sara Charchi Buribuba Gradong ni Lai Bumano Selai Jadi Mondol Khoroksa Tripura Hawa Bangali Posoni Borok Rok Hakoshima Kok Shawai Purungjak Tongkha Abonoti no Chaya Angli Tongmarong no Nugui TYPC ni Kasko Te Tripura Mothani Advisor Ronjit Deburma Tata Lai Buma Purungjak Tongmarong no Kerang baik Shazaka. Thana Chalkisha Sakang Nuzaka Social Media ni Bisingte Director of Distance Education Tripura Central University ni Bisingte Distance MA Political Science ni Third Semester Administration and Politics in Tripura 905E paper Nuzaka Tripura Hani Khorok Shara Charchi Bribagarang Laibubano Shikamawi Prungjagi Tongmani Abunote Swrangchati Koktwma ni Bisingte Awibu Khlajaka Salbangai Thangka Kokborok awi engmani phiyake bukhukengnai koroi Kokborok kongno tui sinai khainai dokhne bagi samung tangnai Triprasa hani bubagaro laibunga tui sinai sanai rok bahaina bebak phasindina sring nugui khokhenan nakha TUIPC ni kasko tei Tripura Mothani Advisor Ronjit Deburma Boshaka Burinto Koni Borok Haigano Lai Buma Salaika Jagaroni Mung Selaibeka Tripura University Hairung Nog Yungo Tata Lai Buma Prunjaga Tongmano Gra Khuwe Boshazaka Tai Tripura Hasewa Bahai Bahike Tripura Topna Lai Buma no Shikamak Jaga Tongkha Khobui Kusung Bubagra Bosono Lai Buma no Slajak Tongmano Khukhenka Koktwma Bisingtoi Poilano Tripura Hasteni Joto Takuk Bukuk Chongno Hambai Tini kisah isu no tuyui kok sanan bagai norong ni buskango ma phaika tamni hinba je burning isu no tui tini kok sawana ang nasigi neka sal kisah sikang misimino o isu no tui ke botabusuk jora kok saya amoni bagai no ang sanani hinai kisah tini lukurong ni buskango ma phaika kokung khat takurok norok jotno saima khana Tripura University wo Salkisha Sikang Kaisa Boy Administration and Politics in Tripura MA Political Science ni Third Semester English Education Directorate of Distance Education Tripura University ni Kaisa Boyo JD Mondol ko Mungui Khoroksa Writers ni Kogno Aro Tromiti Sajaka JD Mondol je ni Kogno Aro Ti Sajaka bong Komtike Sijak JD Mondol writes About 550 years ago, the hilly Tripura was ruled by the Hindu-Bengali king of Bengal. Under the leadership of Musungpha, entered into the Siribum, Mana Tripura, Omo Agi Siribum Tongmafo. Tabu Kokungka Tripura University Haikasha Swrangmani Jaga, ba Purungjangmani je Ngowo. Judi omti khai bol toithori boi judi phurungui tongkhakai Tripura ni Lai Buma no sokomona ni bagai mo kaisa chaitogui tongmani ebong mono kaisa conspiracy khlai tongmani hai khlai jago hne ang khakhlayo jedi mondole saboba bo boroni bo boyo sika ba bo boroni bini je bo surstui bo okogno sika bor mangkha bo mono je 550 bosorni Sekang oro je Hindu Bangali je Tripura hastebo je sason khlaika hine boboro mangkha bini source tamo ga haino siri khakai to ungyable itihas to ungyable hekai mongkha chini Tripura hasteni Lai Buma history no agini kusung ni je Lai Buma no hunani bagai chaitokmanse chesta khlaimase ebong tabungni je generation no Tripura ni history somporkeo borno ekta bol darona Mane hamia wansano o hano naikolnai hine inkomani bagisi takurok norok jotono saimano Tripura hasteni Lai Buma na katalkai sanani thangja tabok Tripura hastebo 10 shotkora 70% ung thangmani porebo tabok borok joto jagawono chini kamini mung selaibekha tuisani mung selaibekha gobang ma tabok ungko ha tabo ang kaisa norokno sanani nayo Omorpur, onek borong saimia, kintu chini Maharaja Omor Manikko ni mungusi a Omorpurungo. Otoso aro kaisa college khuluk jaka lephroni amalo abo chabone mungri jaka
অদ্বৈত মল্ল বর্মন বরনি বাংলাদেশ ni tabungni kumilni koni ko Hobbyganj মানে Hobbyganj Brahmanbaria district ni আমসাইয়া আগিও খাইসা সৈনাই কবিতার সৈনাই ফো ব বিনি মুঙ্গুইসে তাবক তিনি অমরপুরং খাইজাখা অথচ অমরপুর মহারাজা অমর মানিক্যনি মুঙ্গুইসে কলেজ সুনানি ও বাংলাদেশনি বরংনি মুঙ্গুইসে হেকা আমতিखेन তরক খাই गोबां मा জাগাবো চিনি সলাইজাখা তিনি রাজবাড়ি বসকাঙ্গ সূর্য সেন ক্ষুদিরাম বসুনি মুতাই থং কাইজাখা তিনি নিনি চিনি অমতি হাইকাই गोबां मा জাগা যেমন গুঙ্ক চিনি মহারাজা ni je koraitoni mani ekai aborongno bo nangtabo Swami Vivekananda hinai khlaijaka ka omtei khaiye kaisana por eker por ek khlaijagini tongo kintu chini jara rajnaitik khlainai ro ba civil society o jara kok saitongnai ro ba nini NGO khainai ro boro omnotei khorang pare kebo kok sanai ni krei jotono jani rajnaitik eba status ebong aguli rogo wanji besarogo tongnani bagai borok kebo kok saya kokti saya aboni bagai no sajaga protest khailani krei ang nukha even tiprasa writers ebong researcher jara khai tongnai rok borok bo tinise porjonto o university ni boyo omtik samanu yabulo ang kok samani nugyako ang sobsomai media check khai tongo eka aboni bagai na ang sanani nayo omo simiya কিছুদিন আগে সোশ্যাল স্টাডি ও চারেরনো ফরংমা জাগাবো ত্রিপুরা হাস্তেনি যে কক অর নাকি বাংলানি পরে চাকমা হিনি সিজাগই দङ হেকাই অমনত খরকসে এমএলএ আইপিএফ তিনি বিশ্বকেতু দেববর্মা প্রটেস্ট খালাইকা খুব কাহামাং বন ব্লাইকা হামবাই মারিও তামনি হিংগাকাই ব পার্টি জেসপন খাইতুন তবো ব অমন কাইসা প্রটেস্ট খালাইমানি বাগै आं बन ब्लाइका हामबाय मारिओ तामनि हिनबा बर गाहाय अमति যারা এমএলএ তংনাই রক गोबां मा মন্ত্রী তংনাই যদি প্রটেস্ট খালাইকাকাই মতেব রাগ খামু তেব খরাং পার খামু কাই আবনি বাগै ना आं साननानै नायो जे तिरक चिनि लाइबु मानो हुनानि बागै ताबो तिप्रा हास्तेवो अमति चाइतक जागै तंगो आबनि बागै आं जत्त रोंकरों सैकरों ताइ रिसार्चार्स ताइ सिभिल सोसाइटी एनजिओ रगो जारा सामुं काइतंनाय बरनो सिरा खंनायनि बागै आं कयजावो इभेन जारा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन तंनाय बा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन लिड खाइतंनाय अमति अजामरं न बां कयनाय इमिडिएटली तिप्रा इउनिभार्सिटी काइसे डेपुटेशन नि अमनि प्रतिबाद खालायनायनि बागै बर थाङै खालायखांखाय जानाय এবং রাজ্যপালনবো ও ব্যাপার মেমোরেন্ডাম কাইসে রিমাখাंखाय খুবইনো জানাय হनै आंखा खलायो एकाय आं स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन लिडार रंनो कयनाय बरक इमिडिएटली काइसा जे गभर्नर नि थानि काइसा डेपुटेशन निथुन एवं त्रिपुरा इउनिभार्सिटी ओबो काइसा ए बर मेमोरेन्डम सबमिट खायखलांखाय बा काहामुङान हनै आंखा खलायो निकाय आंते काइसा सानानि नायमान हंखाय म अमंखा सालकिसा सिकां जों नुखा नरक जतन नुकबाय थाना गाय बिबन ससियेल मिडिया बो पाब्लिशिं खा जे ताबकचिनि त्रिपुरा सरंनि हा 33 जना 33 टा एप्लिकेशन न तिनि वानसारं न हेन्डओभार खालायनायनि बागै तिनि ट्राइबल एडभाइजरी जे कमिटि हानि लेन्डनि जे तंमानि बर एप्रुव खालायरिखा आबने अर्थतामो आबने अर्थंखा मंखा जे चिनि हा वानसारक पाइमानाय माने एलिसे एलाका फना ताबुक सिनि हानो पाइमाननाय अनेक बरक अबनो जुक्तिरि साव तिप्रासन जागा दाममानन बगैसे वानसारंनो फालका दाममानन बगैसे अब एप्रुव खाइरि जागो हने अमया जे हा वासे नों फालि पैखाय अ हानताय नों किफिलि मानगलाक हेके जारा हा दफानि बगै जारा कक सानाय बरक से जुदि तिनि एमएलए उमानि परे मिनिस्टार उमानि परे वो जुदि बुनि दफानि यागो चिनि तिप्रासन हा फालने एप्रुव फाइरिखाकाय जों ताबुक तामो सासिनाय लुकुरगले बर साबनो पुइतु सासिनाय साबनो पुइतु नारगै बर बसकां सालो चबा खलायसिनाय अमनो ताबुक क गोसावै दंगो एकाय आं खा खलायो आं कयनाय विशेष कइरा ताबुक क्षमताव तंनाय एवं रिजनल पार्टीनि अजामारक जारा क्षमताव तंनाय बरना आं कयनाय नरक इमिडिएटली अ जे एप्रुव खाइमानो अ 33 जना न 10 न हा फालन जे एप्रुव खालायमानो मनो इमिडिएटली कैंसिल खाइरिदि मनो बातिल खाइरिदि ता फालिदि चिनि हा जे जाफानो तंथन जों बनो फाइले तनिखाय न सानाय सासले जों चिनि हानो उंखय मानाय जों सबानि बिसिंतिनो चिनि हानो गोबां मा
बुनियागो कसकमानि जों किफिलि मांखा देबां बसकां सालबो जों मानाय ता फालि हानो ओंखाय जुदि तमति खेन एप्रुव रि तंखा तिनि 33 जना खाना 50 जना खाना 100 जना अमति खेन कोइ तनाय अमो सिमिया ताबोक जों नुकजाखा एडिसे लेखा गोबांमा वानजि ताबोक बांलादेशनि बर हाबै तंगो निने गन्दासरा हिन्दी आंगो अमरपुरनि नतुन बाजार हिन्दी एखो अमतिखे गोबांमा आमचायाव इना कमलपुर रगो हिन्दी गोबांमा जागाव अमरपुर रगो हिन्दी ताइ निनि यांगो जुलाइबारी रगो हिन्दी ताइ यां काञ्चनपुर रगो हिन्दी गोबांमा जागा वानसार ताबो एडिसे लेखाव हाबै इंको खाय जागा पाइ तंगो इभेन्ट यां हेजामाराव बो एडिसे एलाकाव किसु जागाव सिमनाव किसु जागा वानजिराव बांलादेशनि बररसे हाबै ताबो जागा पाइ नगरक थाङै तंमानि सिनि मखलक लाई तंगो हेकाय ताबुक जुदि एप्रुव रि खाय मतेबो बायरकनाय तेबो साइतकनाय तेबो पाइलेनन बागैंगो खालेनाय आबुनि बागैना आं सानानि नायो जे इमिडिएटली ओ जे एप्रुव खायमानो माने कैंसेल खालायनानै उंथन जुदि कैंसेल खालाया हिंखाय जों सिरो खगनाय जों आन्दोलन मा नखलायनाय आबुनि बागै लुकुरकनो जतन न आं अमनि प्रोटेस्ट खालायनायनि बागै कयजाव हेकाय ते कायसा इशु ब्लाइखेनो नांमानि खा नांमानि क अबं खामो ताफुरो जे सालकिसे सिकां फाताराव चिनि बीएड परिनाय रंनि स्कलारशिप न तयै जे आन्दोलन उंखा हिंखाय अर स्टुडेन्ट फाया आन्दोलन खालायफैखा बर अक्टोबर ने 1 तारिख बंनि एग्जाम हिनि खानाबो अथस बंनो स्कलारशिप जे तिनि बर फातार हास्तेव उंको मानि रांरि माया हिंखाय बर 1 तारिख अक्टोबर बर परीक्षा सिरि मांगला ताबो ककंखा एकजन रिजनल पार्टी इभेन ट्राइबल वेलफेयर जे मिनिस्टार ब टीएसएफ दीर्घदिन जाबर खायथांका तिप्रासानि बागै कक साका स्टुडेन्ट बागै कक साका ब जखनते एमएलए अंगै मिनिस्टार माने यागुलो तिनि जुदि तिप्रासारक स्कलारशिप नि बागै आन्दोलन खालायना नांखाय अमनिसे कपाल हामियानि ककटाइताम तंसि सुदु अम सिमिया त्रिपुरा राज्यनि गोबांमा हस्टेल तिनि न खामिया बेन्च गरै सुखि गरै स्टाइपेन माया अमति कठमा गोबांमा जों सालबुर मुरुम न खानाय दङ ताबो स्कुल खलमनि यागुलो बसों नुनाय इभेन शिलंनि जे ट्राइबल हस्टेल तांजांमानि एसटी हस्टेल जे तांजाक दंमानि अमबो ताबो कमप्लीट दिया आंबो किसु दिन आगे जे शिलंगा थांफोर नाय हेके जे जागा अंकनाबो ताबो कमप्लीट दिया हेके अमरंनो तो ब ताबो मिनिस्टार तंमानि यागुलो ब मनरंनो तो कमप्लीट खेना नांगो हेके जों नुखा शुद्ध एसटी स्टूडेंट रंनि सिमिर प्रॉब्लम तिनि एससी ओबीसी रंनि के कोनो प्रॉब्लम करे बरगबो तो एससी रगबो तो बायरो पढनो थाका बीएड पढनो थाका बंनि किन्तु स्कॉलरशिप माया ओबीसी पढनाय रंनि स्कॉलरशिप माया नि सिं खोनाया शुद्ध एसटी स्टूडेंट रंनि सिमिर जेखेनबो प्रॉब्लम जेखेनबो जंजाल फाया साइ फायो के आबुनि बागैना आं साननानै नायो जे नर मिनिस्टार रंमानि परे नर तिप्रासानि हामक्राय तिप्रासानि कक साइ दंगो हंगाखाय तांगै नङो स्टूडेंट रंनि ओ स्टूडेंट स्कॉलरशिप मायang तंमानि मन ताम स्राय स्राय के नंगरि माया ताम को उंगै बरंनि स्कॉलरशिप को सावै तंग तिनि एससी रंनि कोनो प्रॉब्लम करे तिनि ओबीसी रंनि कोनो प्रॉब्लम करे काय चिन तिप्रासा चिनि एसटी स्टूडेंट रंनि काय तांग प्रॉब्लम अमना आं मिनिस्टारनि थानि स्राय स्राय सायमानानि मुसुंगो आबुनि बागै टीएसएफ हिन्दी बा अन्य आर्टिसा हिन्दी अन्य अर्गानाइजेशनल लीडर बचिर खंनानि नांगो किन्तु जों नुखा बरक तिनि सिरिं सिरिंखाय तंगो तिनि अन्य दाबिनतै पॉलिटिकल डिमांड नतै बरक चिरखगो डेमोन्स्ट्रेशन खलायो किन्तु चिनि स्कॉलरशिप बा हस्टेल रंनि अमति रंनतै खाय बरकनो चिरखंमानि न जों कम नुगो एवं बरक चिरखंनानि नांगो आं बरकनो बो कयनाय नरक अमनतै इमिडिएटली नरक लामा नखरदि चिरखगदि स्टूडेंट नतै नरक चिरखकांगाखाय अ दाबिर दातिनो सुफुंजांनाय हंगाखाय आं पाइथागो अमनत कायसा सासिनाय जे चिनि समाज अरय फरय खालायनायनि बागै किसु दिन आगे ससियेल मीडियाव नरक नुखाना जे जोंनो हदा बाय हदा सिखांनानै तो सिखांनिसिम जायतखा तारपरे खाय जों तामं लायखा जों रोंनो तैबो गोनां गोरैनो तैबो जों काग्लायनानै गं लायखा इंगाखाय कालचार न तैबो जों डिवाइड दुंनानै लामाव अनेक किसु उंलायखा ताबोखाय ताबंखा जोला बोरैनो तैयै जे खरकसा ससियेल वर्कार एवं ब खरकसा कायसा पार्टीनि एडभाइजर बहिनि खानाबो ब साका जे जोलारक उपयुक्त करैनि बागैनो बोरैरो बुनि दफानि बरक बाय कायजागै थांगो बिनि अकगनो तैयै गोबां मा बरक
social media wo YouTube rogo kobangma kok saka omono rogoi angbo kisani bo satai tongo tamni hinba angbo society ni borokno o समाज ni borok bena ang tongo angbo dophan ni bagai kisale wan sugoi tongo ebong dophan ni bagai bo kisa samung tangai phaikya ka aboni bagai no chini society wo jara oroi poroi khlainai nai tongnai ro borok no tabuk chaito goi tongo je chingna chla bwrui hoda bai hoda dormo bai bo tui chingna sakangna je nai tongmani mo bilai ke chaya mo bilai ke ingkoya ekai bukhukjuk bo je kok samani mo bilai ke no চালিয়া অমো जोंनो अराय पराय खालायनानै आं खाख्लायो सबसे बेस्ट उंनाय ब बिनि कगनो रसायना खाखायनो जानाय ब चेलेन्ज थांयावै ब रसायना खाना जानाय শুধু चलारंनि सिमि दुइसा बोरि रक्तिनि बुनि दफाबे कायजांमानि जे उपयुक्तया चिनि बोरि रक जारा ग्रेजुएट अनेक बरक चाकरि खालाय तंनाय कतरमा डक्टर तिनि रिस्का ड्राइवर बे कायजांमानि तंगो तिनि दुगान फालनाय रक बाय दुगाननि तंनाय रक बाय कायजांमानि तंगो तिनी साधारणतः निनि गाड़ी ड्राइवर बे कायजांमानि तंगो अमति हाय एग्जांपल दिनानै इंगे गोबां मा बरके उपयुक्त खरकसा निनि बीए पास कायसे रिस्का ड्राइवर बे कायजांमानि एग्जांपल जुदि नायखाका आन थाने गोबां मा लिस्ट तंगो आं रिमानो सुतरां जोंनो खागलायनानै ता नायसिदि जों खोथालायनानै लामावसो थांदि सोला बोरै हिनबो जों खागलायखा धर्म ख्रिस्टान हिन्दु हिनैबो खागलायखा हेगाकाय निनि culture no tuibo nin culture bani culture bo milia omono tuibo basano tuibo जों कागलायनानै नाय लेखा एका अमथिके जों न सकांनानै बागै बुसुखिलि रिबोय दङ कलक्टै एका आबुनि बागै न आं सानाय बुखुकनो आं बनो कयनो सानाय एबं तामनि हिंगाकाय बनो आं कयनो सानाय जे नों निनि कक जे अ जे सामानि म बुदय जोंनो सकांनानै नि बागै न ताय अराय फराय खायमानि न उमु ने आं खाख्लायो नों रसायनाखायनो जानाय तामनि हिमतैबा अमो ब्लाइखेनो बुइखा नांजाकबायखा एबं विशेष कइरा सला सिकला रक अमनो तयै ब्लाइखेनो खा नांबायखा गाबोनि बागै आं बनो कयनाय हिंगाकाय ताबुक गनाय हिंगाकाय अनेक बरकनो साइ तंखा ताबुक जे बेको बसा गोनां रकसे ताबुक बुइनि दफाने बरक बाय सालबुन बुरमने YouTube खुलकाय जों नुगो ओसिगां बिश्राम गनजबो ओसिगाङो खवायो अमथि खाय सालबुर बुरमसे बुइनि दफाने बसा खरंनै खरकसानो खिबै बसायनो खिबै कलाङै ताबु बुइनि दफाबे खारै तंगो तामनि बागै कारण नरगा सिकित बरक नरगा सिकित बोरै अमथैखाय जुदि सावै तंमानि बागैनो अमो जुदि उङै तंखांगाय उमनसे कपाल हामिया मनसे कपाल नि हामिया बिगरानि कथमा तैकरि नायना आं खाख्लायो आबुनि बागै आं बुखुकनो कयनाय नोंनि नि कगनो रसायनादि एका आबुनि बागैनो आं बनो बारबारनो तैसा कयफिनाय नों अनेक किसु दफाने बागै सामुं टांगु हनै नों निजे साका नों जेनेबाबो बथांगै कक साइका हनै नों निजेनो क्लेम खायो हेगाकाय नों निजे YouTube बो नों उराम बिबनो कगनो पैसावै नों आवाय खाय दंगो गाहाम किन्तु नों अमतैता खायदि अमतै ककटा सादि जेदाचिनि सोसाइटी वो जों कागलायनानि अराय फराय नांमानि अमतै कग्रनो साया तंखायनो गाहामुंनाय आबोनि बागै आंनो आहायनो हाय खाबे कयजाबो नोंनि कगनो रसायना दि गाहाबनो ताखुरो बुखुरो जे इसुनो तै आं दिनि नंनि बुसकांगो मा साका बुसकांनि सालो नर वानसुकदि जारा हानो दफानो सय हामजागै तंनाय ताखुरो नर वानसुगैनादि आं जे सामानि म कुबुइदा ना हामियादा साका नर वानसुगै बुसकांनि सालो सबानि बागै नरक जतनो तियारुंदि बुसकांनि सालो जों तेबो कक सानाय तेबो सानानि तंगो हेकाकाय आसुक जरा कक सावैनो जतनो नाहाय हामबाय याफारै खाका हाम याफारै आनि कक सामा अरर मथाका जतनो न खुलुमबायखा Administration and Politics in Tripura Objabu Sujak Nuzaka JD Modrone Kroksa Writer Kroksara Charchi Bribaga Rongni Laibano Sakamawi Aro Sujak Tongo Tabne Slai Saka 550 BC Saka Hasak Tripura Hawa Hindi Bangali Bubagra Robasi Hapu Jatongo Hanoi Myanmar Hawa Koran Angmani Bagai Mojong Pane Tudul Mumbai Tripura Sarok Sri Bumi Wo Phaikya Te Bangla Bubagra Bai Joba Angmani Yagulo No Hu Kuri Tripura Sarok No Nokthai Jaka Hanoi
ulo bangale te Tripura sordi bisingo halok kaham ongkha tei mochong phano maniko mungi hapush nan chengkha asuk simia sadin Tripura hanpano sadin Tripura ya ajorobo daily tax maruwo abuna kare bangla nobamni jorawo dorma maniko khorosa jomidar angai bangla nobabno 50,000 rang tax maru sujak to manuzakha nainai bidi lukuro a bijabatam ro sujak to Namoni Manikani Shakawa Bele Ram Morok Maro Nogoshu Naharmaya Angai SFI DYFI Te DSU Tancha Klai Bobagra Kor Agni Office Lenishime Kadumum Punuka Namoni Manikani Shakawa Bele Ram Morok Maro Nogoshu Naharmaya Angai SFI DYFI Te DSU Tancha Klai Bobagra Kor Agni Office Lenishime Kadumum Punuka Panda Klaizanga Tomani City Center Neighbors Kanishime Piaba Nai Mutaroni Keva Mumbai Office Lenishime Klaizaka Manikani Hatiwa Ashke Morok Nka Manita Kino Kokbashini Shimi Kok Shara Ranina Ninago Haste Hapang Hatiwa Mokol Diari Bagina Om Haike Tebo Manikani Shakawa Rang Morok Ngi Tonka Hene Kok Shizazaka Laitani Shalkisha Shikang Sodor Bakastepa Kobi Jamung Bedegni Lowajimung Nahari Hatirago Onkorjaka Piaba Abo Mungshaya Abo Punum Mushimisi Hatiwa Tabupono Manikani Shakawa Rang Morok Hini Shaka Haste Hapang Sodor Bakastepa Jamung Bedeni Koroksha Adompano Hatiwa Mokol Ria Awni Bagino Bania Klainero Mosungte Bania Kalai Tonglayo Abuni Bagino Ashalo Bobagra Kor Agulin Rahalo Onkori Korang Tishaka Yaksi Bodoni Bede Bupra Motaro Nujija September Shalmari Inka Rungsuni Mota Tripuri Student Association Film Tam Songsama Shal Nujija Shalmari Tang Shalanka Tripuri Student Association Film Tam Songsama Shal Ashano Ruga Shipajula Hankoni Jambujola Bukari Hola Kasha Panda Sonozak Mani Fiaba Shamu Sitra Tanai Rungni Jari Bromno Ara Panda Klainan Shep Grizalia Panda Klainan Naimini Shigri Shogro Clay Borno Kifli Rohorbaika Dini Panda Sonsozak Mani Naharmo Unka Maidimi Te Kuzu Maidimi Amzumongo Kahambutai Manai Rono Shokadina Tongmani Fiaba Borno Ara Panda Clay Zalia Abuni Yagulo Borok Atayo Claimania and the Agolibo Fai Korosha Korok Nino Shokaya Falaka J. Faimanlia Rongno Borokno Borokni Shokano Janija Nogo Horjana Hinishaka DSN Chairman Bipin Deborma They Amono Karibo Tibra Hasini Probosoni Artist Tako Kires Riang Te Bohok Monuruma Riang No Shokaya Farjaka तो सुंगजेता तिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिंगजामान कारणों खा जे त्रिपुरी स्टूडेंट एसोसिएशन ने होते तिनी सिने थर्ड फाउंडेशन दे सुंगतिने जब पुजलाने पुकरी हलो प्रोग्राम खाया तोंगमानी गाँव जगह सिने तिने फाउंडेशन दे उपलक्षे जरा माध्यमिक गंथु बा 12 गंथु फर्स्ट डिविजन सेकेंड डिविजन मानाय बरनो चुंगतिने सरकार जाफाना बागै सिने संगठन থেকে আলোচনা খাইমান পরে जों ভিডিও অংশ বা পুলিশ প্রশাসন অংশ जों যতন থানিনে পারমিশন নাইনো হল বুক খাইকা প্রোগ্রাম বাগৈবো যতন খবর রেখা রিমানি পরে তিনি जों যখন প্রোগ্রাম খাইন থাঙ্কা ও এলাকানি বড়রক সাইমিয়া বদলনি বড়রক বংখা ব রাজনৈতিক দলনি বড় বংখা বড়ক তিনি सुनो भाई ऑब्जेक्शन निफाई क्या नर प्रोग्राम खाई मंगला उनका आंसुं का तामने कारण प्रोग्राम खाई में नहीं तो निश्चय कारण तो नहीं बरक साओ नरक स्टूडेंट अवार्ड दिना बागै सामान थाने परमिशन ना उनका जों थागा अब तो सिनि संगठन चिंताधारा बा सिनि संगठन एक वानसुं लाइमनि परेसे जों बरनो सरकार दिनाने रिंगो उनका जों जखन तिने आरो जम्पुजलानि हल थांगैनाय प्रोग्राम ने बागै सिनि जत किसु रेडी खाइका रेडी खाइमान परे बरक सुनो पाल पाल फाइनाय सापाइका नरक स्टप खाइदि केबल नरक अरो सरकार जाफारि मागला सिनि मीडिया बायरो थांजाक मीडिया रनो बरक कैमरा रक सबायनाय नायखा नरक अरन खारदि बुनान नायखा तो जरा आबाहाय मानसिकता तै ताबो बरकनि बागै सामं खाइ तंनाय अ बरन थानि जों समाज तामाव एक्सपेक्ट खाइनाय अ बरक खाइ बरक जुदि समाज नेतृत्व रिनान फाइका हंकाय समाज दाक्तिनि कुलगै थानाय बरक कुंथाय बारानाय हामजा मंनाय हंकाय तिनि जे कोनो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन
ছাত্ররঙ যদি সরকার ইয়াফার কাহাঙ্কায় যে জায়গাবার প্রশংসা খাইনান কক ও জায়গাবার তিনি অবজেকশন রিসাও কোনো সরকার টকার দিমাংলাক বরানি তামানে সরকার দিনে ইনসাও বরানি সংগঠন পো নংসং সিনি আহাই পো আরে ত্রিপুরাসানের সংগঠন যে কোনো সংগঠন আরও বিভিন্ন রকমের সংগঠন টঙে মানো ছাত্রর বাকে যদি সামং খাই কাহাঙ্কায় সমাজ প্রতিটা গার্জেন বরণী দায়িত্ব বরণী দায়বদ্ধ দङ যে অর্গানাইজেশনের লগেরই যে ছাত্র সমাজটা নাইথকাইতে সেনানি বাকে মেরিট एवार्ड दिना माने अ जागा गोसा बोतंनाय कुफुर बोतंनाय कसम बोतंनाय जत नंगने जत पार्टीनि कालारनि बसानो तंनाय आबनो सुरासे जुदि राजनैतिक तलाङै थाङै दिनै सुनो अबजेक्शन रिफायो अ जागानि साइमि एतामा बुमुरक आं मुंबो माया बरं चेहरा नुकाय हयतो सिनिबानो अब आबाहाय बरं थानि जे जों समाजनो याफारिनाय बरदा आगामी दिनो चिनिस्ति परसा समाजनो तिसेनाय हा मेरिट एवार्ड कैसे सम्मानजनक विषय तीन बरक सुना है प्रोग्राम खाइरिया करे नाय सुना बुनाने तंगनाने हिरि फ्लेगिरि हरो अब बुतै संगठन अब हाइरोडे चिनिति पारसन मगै नेतृत्व रिनाय आं अ तिनि प्रेस कन्फारेन्स माध्यमे आं सानामु सुङो नरक जुदि आमाहाय मानसिकता थै तंखाखाय नरक आगामी दिनाव कोनो दिन समाजनि नेतृत्व रिमेया कारण स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कोनो राजनैतिक तलबाय चलिनाय या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट नि बागै कक सानाय ना अ जागा ब आईपीएफ तिनि कक सानाय ना बीजेपी नि कक सानाय ना ब सीपीएम नि कक सानाय ना ब तिनि कांग्रेस नि कक सानाय केमनि कक सायबो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन माने स्टूडेंट बागै सामं खालामनाय बर स्टूडेंट बागै लड़ाई खायनाय तो अ जागा तिनि सिंनु खताम अ जिनिस न सेबरक राजनैतिक तलाङै थाङैनाय राजनैतिक प्रलेब रिनान बागैनाय जत किसु सिनि थानि तमन परेबो जों तिनि मिनिस्टार तिनिस्टार रिपुइन तो कक सारि कापर मिनिस्टार ने कक सिनाया आं अब वान सुगमया अब बुति बरक अंखाना बरं थानि ताम पावर तंगना बरं थानि आमर राजनैतिक नि बुं खुनान थाया बदल लग अंखाना जे दलफान अंखा बरक हयतो मीडिया माध्यमे जुदि नुइ तंखा काय बरं निजे वान सुना दरकार आबाय अमानसिकता बायनो राजनीति जुदि खायना फायकांकाय आगामी दिन न जुब समाज रम नारागला जुब समाज न रमनाय आबाय काय बरन ता थकायदि बरन राहाय हयरानि ताखायदि कायसा मेरिट एवार्ड छात्रनि जीवननि प्रश्न তিনি জম্পুইজলা সাব ডিভিশন যদি 200 জন বরণ মেরিট এওয়ার্ড দিমা খাঙ্কাय অ এরিয়াनि যে স্টুডেন্ট আগামী দিন যারা बोर्ड परीक्षा নাই बरते वानसु काम आगामी दिननि बागै सुमो गाहामकाय परीक्षा मेरिट एवार्ड माने তিনি बरक जागा हाय कायनाय सुनो बुनानि तंगाने बेजालंनाय कत किसु खालायमान परे सुनो पुलिस प्रोटेक्शन निमान परे सेसमो अर गाहाम सकपायो आभाय कावंया राजनैतिकनि मंच बाय बा राजनैतिक चिंताधारा बाय जुदि नों छात्र संगठन तै जुलि तलांखाय आबाहाय बर बोल दुनियाते क्रि आं जे विषयनि जों एफआईआर खायनाय जे बरनि जों कालेक्ट खाय दङ जे बर चुना अबजेक्शन रेखा बरन मङै कालेक्ट खाय दङ जों आबार थानाय सीएमनि थानाय जों याफारिनाय যারা অসামাজিকনি মানে অসামাজিক ব্যবহার খাইনায় যারা মূর্খনি সামং খাইনায় বড় খাই বড় जों ফিয়োগা যুব সমাজ আবন বাগে আওয়াজ দিছানায় जों স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন কেমন দাবি নরক যারা সমাজের নেতৃত্ব নাই যত স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন বজে সাদল নিফালন নরক চুবাদি যদি ব ছাত্রন বাগে সামং খাই তঙ্গাকায় নরক যতন লগিনা নাম আব প্রতিটা গার্জেনের কর্তব্য কিন্তু দেখা গেল তিনি আমাহি অংলিয়া ছাত্রনের কাছে প্রোগ্রামও সে অবজেকশন দিবই बुनाने तंगाने नाय नाय फ्लैक्स टैक्स खुआई रिवई नाय नेरा प्रोग्राम खाइमा गला असुविधा नाय मीडिया रानो बुनान तंगन आबाहाय व्यवहार आबाहाय काय नों थादिसिं आगामी दिन समाज नेतृत्व नंनाय आबानि जवाब संगठन बरिना जोंनाय जुब समाज बो आबानि जवाब कठोर भाबे रिनाय नरक आमन बागै उलसि बुल बुजिवानो आबक जाय होक चिनि मनो तिनि रो चिकन मिकन फलाइपानो रिखा जों प्रोग्राम कठोर थांमालिया बा खाइनाने चिनि एकटा बंगै थांका जों बुलायमान तगलायमान जागा बिसास करै जों अ जागा बुलाय खांकाय निजे तिफ्रासा बुलाय जाखामो निजे निजे दुखु मालनाय खामो आबाहाय जों नाया सुना आबाहाय संगठन फोरोंजागा चिनि चिनादारा आमति बुया जों नायो जतन लगेते साइनाय बाहायकाय कायसा स्टूडेंट समाजनो नायथका तलां मानाय आगामी दिनाव सिने जे तिफ्रासा एडीसी एरिया अंथु बा नन एडीसी एरिया हो सिने जे कुमथाय बारा तंगाय जों बरन बाहायकाय तिसायतो बनाना आगामी दिनाव बरनि जे जीवन भविष्यतनो उज्जवल खायतो बनानि सिने आबाहाय चिन्ताधारा जों राजनैतिक चिन्ताधारा बाय जों चलिया जार अब राजनैतिक जे जेस्ट दलनि फानाव मानो स्टूडेंट अब बिनि मतामत गणतंत्र जेहेतु दङ गणतंत्र बरनि जतने अधिकार दङ किन्तु बा छात्ररना आबाहाय कायनाय नरक कोनो दिन आबाहाय अबजेक्शन तारिरि बजेसा संगठन प्रोग्राम फानो खायतो जुदि छात्रनि समाजनि कक बाय बरक चलि प्रोग्राम खायतो खाय नरक 100 बार कोनो सापोर्ट खायदि जुदि अ जागा तिनि राजनैतिक प्रचार बा भोट छानलाय कांकाय नरक एकटा आबो खलायके हयतो वानसुनि खेमो ए राजनैतिक बागै तिनि जों माइक अबजेक्शन रिजागो नि वानसु कामो किन्तु जों आबाहायनो दिक्कारो
आबाहाय जे बरक जे चिन्ताधारा आमाहाय तुई चलित थांनाय आं परे बायरे अंखमान हलनि बायरे अंखमान परे खोनाका गारि सोबायनाय बरक बरनि फाइबाय आबाय काय तिब्रा सारनो फाइ हाके उबितं सुंखि तिब्रा साया असमर्थने बरक जरा तने बरक कि तिब्रा साया बरगति प्रासा उन्नति नायो किन्तु नरक तिनि जेबाबा व्यवहार खायका आबाहाय व्यवहार पशुनि व्यवहार आबो नरना आं पशुबाय तिनि पशुपान जि तिनि बरना हायके वारनानि तगनानि हायके वान सुगेना नरक पशुनि थेके जगन्न बरक आसुनानि क पाजतन तो जों अ जागा जम्पु जिल्लायाव प्रग्राम खायमालि आफानो जों अरा फायनाय आगरतलाव कायसा नगना सुगलायै जों बरनो चिकन मिकन खायफानो चिनि जारा नायसं हाकसाल हाकसालनि फायका जों बरनो चिकन मिकन खायफानो बरनो जों कतर फुनुगे मेया हायफानो चिनि बखाव मानसुजा तमाबा बरनो सन्मान दिनानै बरनो आगामी दिनते उद्देश्य गाहाम गाय तुबुनानै नायथकाय भबिष्यत उज्जवल खायनाय बागै जों चिकन खायफान बंगला प्रग्राम खायका जों आगामी दिनाव आगरतलावनो खायनाय जेहेतु पेन्डेमिक सिचुएसननि बागै कुनो हल बमायाबा आगरतला सहराव जे कर'नानि बागै ओंखाय जों सब किसु गभर्नमेन्टनि क्राइटेरियानो फल' खायनो जोंनि जे स्टुडेन्टनो सका दिनानै बा मेरिट अवार्ड याफारनानै बरंनो जों याफारका आरो जारा जेन याफारि मालिया जों बरंनि नग रि हनाय लोकालनि बरंनि माध्यमे जोंनि लोकाल कार्यकर्तानि माध्यमे जों बरंनि नग नग पुसुहि हनाय जोंनि नङि सरकारनि लिस्ट दंखा जों अबस्यै बरंनो रोंनाय बार हाकुतनि केरम बुसाकनि नैते थामधारा रगै ताबुक एरिसि आमसायो तिप्रासारनि बागै तिप्रा हा हास्ते सुनाबै दत थुंरं फानना नांनाय एरिसि जमरिनो किनिगे फेक्टरि सुनाबै तिप्रासा सामुखौ मंगरे सिक्ला सिक्लि दङ आजिमु लामा रना नांनाय आबो हायरो सानमति तांसल आगरतरा प्रेस क्लाबनि कक्तुमना रनि पान्दाव अमाय हेना ककसाका आइपिएफ तिप्रा हानि बखाक्दै बाद हा कतनि केरम बुसाबनि नैते थाम नम्बर दारा रगै ताबु एडिसि आमसायो तिप्रा सारंनि बागै तिप्रा हा हास्ते सनामै जत थंरं फानना नांनाय एडिसि आमसायनो किथिंगै फेक्टरि सनामै तिप्रा सार बेकार सिक्ला सिक्ले दङ आजिमु लामा रना नांनाय अबो हायरो सामनते तांसालो आगरतला प्रेस क्लाब कक्तुमा कुतुम खनाकिया आइपिएफ तिप्रा हा Koktwma kuthummongo IPF tipra hane tangphang Bijoydev Burma Shaka tabuni BJP IPF kthasa haponi baya budol IPF shoi tipra soroni samnungrongno remia angai leng project nogo asukjak borok bai kok salamani bisingti tei joto bai kok bidini bisingti daktino tipra ha samungno tei lokofane chobao okhre hini shaka এডিসি নির্বাচনের আমরা তো প্রস্তাব একটা রাখছি তো আমরা ওই টিএসপি আমাদের জোট সঙ্গী বা ফ্রন্ট সঙ্গী ওনার সঙ্গে পরামর্শ করবো আমরা দুইটা দল আমরা পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে কী করা যায় তবে আমরা এখন বাড়িতে গ্রুপ সভা এইভাবে করছি এবং ওই জোট পরিচালিত এনসি যে বর্মা যেভাবে কথাগুলো বলেছিলেন হ্যাঁ ওই ত্রিপ্রালেন আমি দাঁড়িয়ে করে জনগণকে বোকা বানিয়ে জনগণকে ইয়ে করে শুধুমাত্র মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জন্য এই কথাগুলো আমরা বলি যাতে এডিসি তারা দখল করতে না পারে এইভাবে আমরা প্রচার করছি সারা ত্রিপুরা। এখন কি আপনাদের লড়াইটা কি বিজেপির সঙ্গে হবে নাকি আইপিএফের সঙ্গে? অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে অসফল বিজেপি কিন্তু আমরা কেন্দ্রেই বলুন রাজ্যেই বলুন সর্বক্ষেত্রে অসফল কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে বলুন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বলুন কৃষির ক্ষেত্রে বলুন চাকরির ক্ষেত্রে বলুন কোন জায়গাতে আমরা ভালো দিকটা করছি এই সরকারে সুতরাং এই জুট সরকার যাতে আমরা এডিসি দখল করতে না পারি এর জন্য আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি এবং সবাইকে একই মঞ্চে নিয়ে এসে আগামী এডিসি ইলেকশনে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আমরা একটা আহ্বান রাখছি। আপনার নামটা? আমার নাম বিনয়দেব বর্মা, আইপিএফ ত্রিপুরা সাধারণ সম্পাদক। Koktwma kuthummongo IPF tipra ha jotei kaiba samunotei haste hapono mokol kachung rukha o kaiba samuno subungriya hanke financial job kotoro okhne khani bosaka Tangshala shikangni simi shaklaijamani bisingti no Circuit House dongnai Gandhi Mangthong bwskango asok sabha khlaika Pradesh Congress
Tangshelo Shikang Shimi Shaklai Zamani Bishintino Sharket House of Tony Gandhi Mangtong Buskango Ashok Shoba Kaika Protest Congress Ashok Shoba Fai Manjaka Protest Congress Ni Kasko Bishus Kanti Bishas Boshaka Barhakotor Habang Parliamento Kaini Bill Hooper Kaichandra Bagi Pas Claimani Naharmon Onka Corporate Rono Rang Mani Lama Kai Mashiklayo Tamuni Himba Jongmariwa Corporate Motaro Rang Rimanati Jongmari Patani Bagai Ababai Tabo Hakotor Belena Monani Lamo Tangitango Jesus Hazora Hooper Kaichandra Bagi Obil Rosawin Harzaya Asuk Jurano Joba Klaizagi Tanai Nishaka. Yaglo Ashok Shoba Paimani Ulo Protest Congress Bodoni Kasha Bodol Hakotor Fa Ramnath Kobino Shanmu Yafrani Bagai Shanmu Bula Yafrika Hasini Hastepa Romes Besno Arathagi Mochaka Protest Congress Nekasko Bijus Kati Bishas Kusa Montri Okra Shomir Bormon Protest Congress Hubar Motani Chairman Horipot Debnar Congress Adong Rajeshwar Debarma Fiaba Ashok Shobani Ulo Congress Adong Rock Kotor Himoto Klaika Circuit House Nishimi Fiaba 100 Mitani Bishingono Boroni Himoto Mutagrika Naimutangro কৃষক বিরোধী 3টা বিল এনেছেন এই বিলগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ওনার যে নিজস্ব সমর্থক কিছু কর্পোরেট গোষ্ঠী আছেন তাদেরকে পয়সা পাওয়া দেওয়ার জন্য কৃষিক্ষেত্রে যেটা আছে এটাকে লুটার জন্য উনি এই বিলগুলি এনেছেন উদ্দেশ্য ইলেকশনে এই কর্পোরেট সেক্টরগুলি ওনাকে সাহায্য করবে টাকা পয়সা দিয়ে আপনারা দেখেছেন ডিমনিটাইজেশন বিল তখনও বলেছিল মানুষকে গরিবের জন্য কিন্তু দেখা গেছে আলটিমেটলি এই ডিমনিটাইজেশনের জন্য ব্যবসায়ী শেষ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে কর্মচ্যুতি ঘটেছে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে তারপরে জিএসটি তাও মানুষের সর্বনাশ করেছে আজকে নরেন্দ্র মোদীর অজ্ঞতার কারণে এবং ওনার একনায়কতন্ত্র মনোভাবের জন্য ভারতবর্ষ আজকে গভীর সংকটে অর্থনৈতিক সংকটে আপনার গ্লোবাল মন্তব্য বিভিন্ন সংস্থা করেছে ভারতবর্ষ এরকমভাবে যদি আজ 6 মাস চলে তাহলে ভারতবর্ষের 65% লোকের হাতে পয়সা থাকবে না তাদের প্রত্যেক দিনের খাদ্য জোগাড় করার জন্য ভারতবর্ষ আজকে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্রতম ক্ষুধাপীড়িত দেশ বাংলাদেশ থেকেও ভারতবর্ষ আজকে নিচে এখনের পরিস্থিতির এর মধ্যে যে বিলটা এনেছে কৃষক ক্ষেত্রে সর্বনাশ করে দেবে এই বিলের ফলে আপনার কৃষকরা ইচ্ছা মতন তার জমিতে ফসল চাষ করতে পারবে না এই গরিব কৃষক এই কর্পোরেট সেক্টরের কাছে মাথা নত করতে হবে ওরা ঠিক করে দেবে এখন কোথাও আপনার ধান চাষ হয় গম চাষ হয় আলু চাষ হয় ডাল চাষ হয় এখন এই কর্পোরেট সেক্টর ঠিক করবে যে বিশ্ববাজার দেখে যে এবার এখানে ধান করা চলবে না এখানে পেঁয়াজের চাষ করো এখানে আলুর চাষ করো এরকমভাবে করবে তাদের এটা এবং দামগুলি ঠিক করবে ওরা এই চুক্তি নেবে মানে মিনিমাম সাপোর্ট যে প্রাইস মিনিমাম যে একটা সর্বনিম্ন দর যে কৃষকদের জন্য ছিল সেটাকে উঠিয়ে দিয়েছে এখন কোনোই নেই এই কর্পোরেট সেক্টর ঠিক করবে কত টাকা দামে ধানটা কিনবে কত টাকা দামে আলুটা কিনবে এবং ওরা বাধ্য আর কোনো ওখানে মার্কেট নেই ওদের হাতে বিক্রি করতে হবে এবং ওরা ঠিক করে দেবে আমরা এই দামে নেব আর এই দামে যদি তাদের সঙ্গে চুক্তি না করে ওরা যদি না নেয় এগুলি বিক্রি করার মতন কারণ ভারতবর্ষে দেখা গেছে আপনার 65% কৃষক তাদের জমি 2 একর থেকে 5 একর সুতরাং এরা যদি মাঠে না কিনে মান্ডি প্রথা শেষ এই গরিব কৃষক তাদের এই যে ট্রান্সপোর্ট খরচ দিয়ে এই যে 2 একর থেকে 5 একর যাদের জমি তারা বাজারে নিয়ে বিক্রি করার মতন ক্ষমতা থাকবে না সুতরাং পরিকল্পিতভাবে কৃষক আজকে ভারতবর্ষে এখন পর্যন্ত 65 কোটি কৃষক আজকে অংশগ্রহণ করেছে আন্দোলনে এর মধ্যে 250টা কৃষি সংগঠন মাঠে নেমেছে নরেন্দ্র মোদী সারা ভারতবর্ষে বিলের মাধ্যমে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং এই আগুনে ভারতবর্ষ শেষ হবে নরেন্দ্র মোদীও আগুনে পুড়ে মরবে আমরা সেই জন্য আজকে গভর্নর কাছে যাচ্ছি আমার সঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মন আছেন ওনার নেতৃত্বে আমি যাচ্ছি ওইখানে আমরা গভর্নরের কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দেব তো গভর্নর রাষ্ট্রপতির কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দেব এই বিলটাকে বাতিল করার জন্য না হলে ভারতবর্ষে শুধু কৃষক নয় ছোটখাটো দোকানদার ব্যবসায়ী সবাই শেষ হয়ে যাবে ভারতবর্ষে খাদ্য সংকট দেখা দেবে এটাকে পুঁজি করে তারপরে এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট আপনারা জানেন এটাকে সংশোধন করেছে আগে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির উপর সরকারের কতগুলি বিধিনিষেধ ছিল
হোর্ডিং করতে পারবে না, ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে পারবে না। কোথাও গোডাউনে থাকতে গেলে সেখানে গোডাউন ডিক্লারেশন দিতে হবে। আজকে এগুলি বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছে, শুধু ব্ল্যাক মার্কেটিয়া এবং ভোটারদের, কালোবাজারে এবং মজুদদারদেরকে সাহায্য করার একচাটিয়া যাতে দেশকে লুটতে পারে ওদের ইচ্ছা মতন। ওরা এখন সমস্ত খাদ্য নিয়ে গোডাউনজাত করবে, বাজারে সংকট সৃষ্টি করে দেবে। সেখানে এই সংকট সৃষ্টি করে কৃত্রিম উপায়ে পরে দাম বাড়াবে, দাম বেড়ে মানুষকে লুটবে। সুতরাং ভারতবর্ষের ভীষণ বিপদের দিন, সেটার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষে আজকে সারা ভারতবর্ষের গভর্নর হাউসের রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারক দিয়েছে, আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। যতদিন না এগুলি বাতিল হবে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন, আমরা কৃষকদের সঙ্গে সলিডারিটি দেখানোর জন্য কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই জন্য রাস্তায় নেব। 샬그탕그탕 콩자만이 파티몽 파티카 리쇼몽 비단소번이 가볼수나 번째 암사요. 샬그탕그탕 콩자만이 파티몽 파티카 리쇼몽 비단소번이 가볼수나 번째 암사요. 파티몽 샤만카 빌로니아 버카스테 리쇼몽 비단소바 가볼수라 গ্রাম পঞ্চায়েতনি শিলং মগপাড়া আমসায়া তংনা সিন্ধু সরকারনি হিক সোনালী সরকার সাখামি আমাবাই সাগনাইনাবগৈ বিলুনিয়াও থাংমানি সাগনাইজমনি উল বরাव बिनि बुसानतै सोनाলী সরকারনি বুফার নগদ থুইবো ফাইকা তাংসন নগদ কিফলি ফাইকে নখা নগনি দগা তাইলাম যত খলকজাক মানেখিনি রক্ষিতাজাক আবনি বিশিঙ্গ ফাসাল বন্ধনি সিমি খক বাসি সাই রাং লাগাইনা হানব খগিতলাং জাখা আবনি লগে লগে রাংসাক রব আবনি লগে লগে ন কক্তমা দহরজাখা বিলুনিয়া থানাব ইয়াগল পাতিমং থয় ফাইসুকাইখা বিলুনিয়া নে নাইমো থাংর বাইকে বন্ধনি রাং লাগাইনা হানমার সুবাইনাই আবনি লামা রুতুগি মানজাঙ্গি তংখা সিন্ধু সরকারনি নখং। 45,000। আচ্ছা, আপনার নাম? সোনালী সরকার। এই জায়গাটার নাম কি? গাবুছড়া। আর গলার হার আছে একটা, নাকের আছে দুইটা, আবার আতর বাজু আছে একটা, চুরি কাটা আছে দুইটা। আপনারা কি কালকে রাত্রি বাড়িতে ছিলেন না? না, বাড়িতে ছিলাম না। কেউ ছিল না বাড়ির মধ্যে? কেউ আসিল না। আগে কি কোনো সময় আপনাদের বাড়িতে এমন চুরি হয়েছিল না? না, কোনোদিনও হয়েছে না। এই প্রথম? এই প্রথম। আপনারা এমনিতে কি করেন? কিছু নাই, আমরা যা গাড়ি যতক্ষণ চালাই আনে এতক্ষণ। গাড়ি আছে? হ্যাঁ। কি হয়েছে ঘটনাটা? কি হয়েছে বলতে কালকে আমার শরীর ভালো নাই, ডাক্তারের কাছে গেছি রাত্রে 9টা 9:30টার দিকে। ডাক্তারের কাছে গেছি পরে তো ডাক্তার দেখাই বাবার বাড়িতে গেছি, তারা দিছে না ওনার লাগে। এরপরে সকালবেলা আইসি 12টার দিকে বাড়িতে আইসি। 12টার দিকে বাড়িতে এসে দেখি যে ঘরের দরজাও খোলা, জানালাও খোলা। তো ঘরের ভিতরে বন্ধনের থেকে টাকা আনছি 50,000। 50,000 থেকে শুধু একজনের কালকে বিকালে 5,000 টাকা দিছি। দেওয়ার পর আর 45,000 টাকা ঘরে আসিল। আর এক ভরির মতো স্বর্ণ শাখা আসিল, ছেলের গলার হার আসিল, নাকের আসিল, এটি সব লইয়া গেছে ঘরের দরজা খুললে, জানালা খুললে। এই চুরিটা কখন হয়েছিল আপনার কি মনে হইতেছে? চুরিটা কখন হয়েছে বলতে 10টা 10:30টার দিকে আমরা বাড়ি আরো স্যার আছে আজকে? হ্যাঁ, আজকে সকালবেলা স্যার আইছে। স্যার আনার পরে স্যার আমার ফোন করছে, দিদি আপনি কই আছেন? আমি কিন্তু স্যার আমি তো বিলুনিয়া আছি, ডাক্তারের কাছে আছি। কতক্ষণে আসবে? কিন্তু স্যার 1-1.5 ঘন্টা লাগবে। না, আপনি তখন বাড়িতে ছিলেন না? না, বাড়িতে কেউ ছিল না বাড়িতে? না, কেউ আসিল না। স্যার যখন আসে তখন আমার ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। এবার স্যারকে ঠিক আছে আপনি বাড়িতে আইয়েন, আমি আরেকখান থেকে আই। এবার আইয়া দেখি বাড়িতে আইয়া দেখি এই অবস্থা ঘরের। কখন আসছিলেন? কটা বাজে তখন? তখন 12:10-15 এরকম বাজবে। আজকে দুপুরে? হ্যাঁ, আজকে দুপুরে। না, জানালা দিয়ে নামছে যে ফারোয়া বইয়া রয়েছে। জানালা দিয়ে? ঘরের কি দরজা জানালা সবটাই খোলা ছিল আপনার আসার পর? পুরাই খোলা, দরজাও খোলা, জানালা। তালা দেওয়া ছিল না ঘরের মধ্যে? হ্যাঁ, ঘরের তালা রয়েছে, দরজা কেমনে খুলছে কোথাও জানি না। আর আলমিরার মধ্যে কি তালা ছিল না? না, আলমারির ভিতরে তালা ছিল না। এখন আপনারা জানাছেন থানাতে কল করছিলেন? কোচি থানা থেকে পুলিশ আইছে। কি কইছে তারা? তারা কইয়া গেছে যে এখন থানাত যাইতাম, যাই এফআইআর করতাম। আবার তারা ইনকোয়ারি করে গেছে। 암센이 로그로네 샬콜로네 샬몽 수봉자카 하디다이 신암나니 바게 샬몽 그상 약시 하분이 저라고 거카샤파노 하스테와 그달 বিজেপি আইপিএফ বাহিনী হাপাং খামানি উলনো দগলি আরদে ব্লকনি চিচার সূর্যমণি নগর বিধানসভা আমসেনি আনন্দ বাজারনি কতাল হাতি থাই ফিয়গিরি ফাইকা এমএলএ রামপ্রসাদ পাল ফাইমানজাকা ব্লক চেয়ারম্যান অজয় কুমার দাস ব আমি একটু দূরে আছি, আমি কথা
আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বর্তমান যে সরকার আছে এই সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখানে এই বাজারের যারা আনন্দনগর বাজার বর্তমান আমি আছি সেখানে আজকে আমাদের এই বাজারের একটা শেড ঢালাই চলছে যেখানে যারা মৎস্য ব্যবসায়ী যারা শুকনা মাছের বিজনেসম্যান এবং যারা মাংসের বিজনেস করে তাদের জন্য আমরা এই আনন্দনগর বাজারের মধ্যে একটা শেড আজকে আমরা ঢালাইয়ের মাধ্যমে এটাকে আজকে তৈরি করছি। এটা আমি বিধায়ক হওয়ার পর আমার কাছে এই এলাকার যারা বাজার কমিটি ছিল আনন্দনগর বাজার কমিটি ওনারা আমার কাছে দাবি রেখেছিল এখানে একটা শেড করে দেওয়ার জন্য। এটা তাদের অনেক দিনের দাবি ছিল, বিগত দিনের সরকার সেটা করেনি। তারা 25 বছর থেকেও তারা এই সময়টাও পায়নি বা তাদের জন্য এতটুকু চিন্তা ভাবনাও রাখিনি, কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে এটা আমরা চেষ্টা করব করে দেব। তো আজকে আমাদের এই কাজটা আমাদের মাধ্যমে আমরা সম্পূর্ণ করছি বা আমাদের এই এলাকার যারা ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আছে এখানে যারা প্রধান আছে মেম্বার আছে আমাদের টুকরির চেয়ারম্যান আছে এই এলাকার অভিভাবক মলয় লুত উনিও আছে। তো আমাদের সকলেই আমরা সবাই মিলিয়ে আমরা বাজার কমিটিকে সাপোর্ট করেছি এবং সেটা ন্যায্য এবং তাদেরকে এটা করে দেওয়া দরকার। কারণ এই বাজার এই আনন্দনগর বাজার এক বিরাট এলাকা নিয়ে সেটা অবস্থিত। এই বাজারের উপর কয়েকটা বিধানসভা মানুষ এখানে এসে এই বাজারের উপর নির্ভরশীল করে অনেক কেনাকাটা করে থাকে। অনেকেই বাজারের উপর তাদের আদি থেকেই তারা পূর্বে থেকেই তাদের পূর্বপুরুষরাই এই বাজার থেকে তারা বাজারের মাধ্যমে তাদের অত্র এলাকা তাদের সমস্ত কিছু ডিপেন্ড ভরসা করে থাকে। তো সেই জন্য আমি ভেবেছি যে এটা একটা জরুরিপূর্ণ একটা বাজার। সেখানে আমাদের যদি ডেভেলপ না করি তাহলে এখানে এলাকার জনতার অনেক অসুবিধা হবে। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমরা আজকে এই কাজটা করছি। আশা করি এটা ঢালাইয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের যাদের জন্য এই শেড বানানো হচ্ছে যারা মৎস্য ব্যবসায়ী যারা শুটকি ব্যবসায়ী যারা মাংস ব্যবসায়ী তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ধন্যবাদ। হাগদর হাপাং খবর খাইজানার উনিবে গতাল কেরং পাস খাইমানি আবনো চাজै अंगिनो आमना बांगाली खबर मथानि बुखाखते डेपुटेशन रिना थांगाके डेपुटेशन रि मांगलाखनि साजाखा हागदर हापां खबर खाइजानाय रंनि बागै गताल केरं पास खाइमानि आबनो चाजै अंगिनो आमरा बांगाली खबर खाइजानाय मथानि बुखाखते डेपुटेशन रिना थांगे डेपुटेशन रि मांगलाखनि साजाखा आबाबाय कक्तमानि बस्ताङाव फाय आमरा बांगाली खबर मथानि खरकसा आदं साका बरक नाया हागदनि खबर खाइजानाय रक बाचित तामनि हिनबा हाइनसि खबर खाइजानाय रकनो सामनि जुदा जुदा सेब्रिजाया आरो सिते साखाय नहाय हागदर हापां गताल केरं पास खाइ दंगो आबनि बागै खबर खाइनाय रक मासायानो माथियानो ते खबर खाइजानाय रंनि खाइथाय तमरंनो सेगै नाहारो हिनै कक्सेर जाखा आसालो केरं पास नमनो दाक्ति दाक्ति रसय नाहारनि बागै खादमु फुनुजाखा। নমস্কার। আজকে বাঙালি কর্ষক সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের এখানে ডেপুটেশনে রিসিভ কপি রেখেছেন, অথচ এখন আসার পরে বলছেন যে না ডেপুটেশন নেওয়া যাবে না। এখন নানা কারণ উনি দেখাচ্ছেন। এখন এটার পরিষ্কার বোঝা যায় এই কৃষি বিলের চামচাগিরি এরা বসে এখানে করছে আমলা। এরা চায় না যে ভারতবর্ষে কৃষককুল বাঁচুক, কৃষক সমাজ বাঁচুক। তাই আজকে আমাদের এখানের বিক্ষোভ মিছিল, আমাদের এই বিক্ষোভ সভা, আমরা এখানে আসছি যে ভারতবর্ষে যে কৃষি নির্ভর দেশ, সেই কৃষি নির্ভর দেশে যে কৃষির উপরে যে ধরনের একটা অত্যাচার, যে ধরনের কালো বিল এনেছে, ভারতবর্ষের কৃষক না খেয়ে মরার অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছি। একদিকে শত শত কৃষক আত্মহত্যা করে মরছে, অন্যদিকে কৃষকদের অধিকার, কৃষকদের স্বাধীনতা বলে এখানে কিছু নেই। আবার একটা মম্মন্তর এই ভারতবর্ষে তৈরি হতে যাচ্ছে, যেখানে কৃষকরা তাদের শ্রম রক্ত জল করে কৃষি উৎপাদন করে সে বাজারে কৃষি মূল্য পাচ্ছে না। তারপরে সেখানে কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা, সেচের সমস্যা, বিদ্যুতের সমস্যা, জলের কোনো ব্যবস্থা নেই, সরকারিভাবে কোনো অনুদান নেই, কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে সেখানে বাজার মূল্য তারা পায় না। তাই ভারতবর্ষের ঋণ, সেখানে ঋণ তারা পুঁজিপতিদের জন্য, বড় লোকদের জন্য ঋণ দেওয়া হয়, অথচ কৃষক যারা শ্রমজীবী মানুষ যারা তাদের জন্য কৃষি লোন পাওয়া যায় না এবং সেখানে ভর্তুকিও নেই। এইভাবে দিনের পর দিন কৃষকের উপর অত্যাচার। তারপরে নতুন করে
নতুন করে যে বিল এনেছে, যে বিল আইনে পরিণত করেছে, সেই বিল কালো আইন। সেই কালো আইন আমরা ধিক্কার জানাই। সেই কালো আইন বাঙালি কর্ষক সমাজ, বাঙালি শ্রমজীবী সমাজ সেটাকে ধিক্কার জানায়। আমরা সেই বিল প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি। সেই বিল আমরা মানছি না, মানব না। বাঙালি কর্ষক সমাজের এই প্রতিবাদ আজকের এই বিক্ষোভ সভায় আমরা প্রত্যেকে জানাচ্ছি। যেখানে আমাদের সাথে একটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, এখানে আমলা, এখানে কৃষি, উনি আমাদেরকে পারমিশন দিলেন, কথা দিলেন, রিসিভ কপি আমাদের কাছে আছে, অথচ আমাদের ডেকে এনে এখানে এখন বলছেন না আমি আপনাদের কোনো রকম কপারেশন করতে পারবো না, আমি আপনাদের মেমোরেন্ডাম নেব না। তাহলে কত বড় মির্জাবর, কত বড় স্বৈরাচারী গণতন্ত্র দেশে একটা স্বৈরাচারী শাসন চলছে। এই স্বৈরাচারী শাসনকে আমরা মেনে নেব না। তাই আমরা এই কুখ্যাত চামচাদেরকে আমরা ধিক্কার জানাই, আমরা নিন্দা জানাই। আজকের এই কৃষি বাঙালি কর্ষক সমাজের পক্ষ থেকে যে ডেপুটেশন, এই ডেপুটেশন আমাদের বক্তব্য, এই কৃষি আইন আমরা মানছি না, এটাকে বাতিল করতে হবে, এটাকে স্থগিত করে দিতে হবে। কৃষকদের জন্য এই মৃত্যুবান আমরা কিছুতে মেনে নেব না। তাই বন্ধুগণ, আপনাদের সামনে আজকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে। Hayom krimi butharmo shalmarok sawetini September 2004 shalmaribo hastini juta amsayo krimi bithi bakmo shamamota naharjaka tinini simino tibra hastini juta amsayo chirairno krimi bithi bagjanani shamamota sengjaka কে দেখা করে দেখে দাও রাখ নাও তো বলবা সপ্তাহে একদিন লোক রাখতে দিতে। হ্যাঁ, তোমরা হাত ধুতে পারো নি? ঠিক আছে, হাত ধো। আজ থেকে আমরা 28শে সেপ্টেম্বর থেকে 5ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কৃমিনাশক দিবস। আমরা আজকে মানে 28শে সেপ্টেম্বর থেকে 5ই অক্টোবর পর্যন্ত আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়া কৃমির ওষুধ খাওয়াম, মানে 1 বছরের থেকে 19 বছর পর্যন্ত। এটা কি স্টার্ট করছেন আজকে? হ্যাঁ, আজকের থেকে আমরা স্টার্ট করছি। আপনার নাম? আমার নাম শিপ্রা রানী দাস, বর্দোয়ালি সাব সেন্টার। না না, কোন বলতাম কোন সময় 28 অক্টোবর থেকে। আরে Bushkangni October dalni 4 shalmaribo Agartala Press Club ni chongmari khlaijaknai আমরা যে আমার নিজের সঙ্গে ব্যাপার নাই, সাংবাদিকতা ঘরে কারণ চা দিল সেও প্রেস ক্লাবের মেম্বার। আমরা প্রেস ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সবার নিয়মিত বসা যায়নি, প্রতি মাসে বসার কথা ছিল। আমরা দেরি হয়ে গেছে এই সবার অবস্থা, এবং আজকে আমরা এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি ক্লাব সদস্যদের কাছে। চূড়ান্ত করার জন্য শেখর দত্তকে চেয়ারম্যান করে 4 সদস্যের একটি সাব কমিটি করা হয়েছে, এবং এই কমিটির আহ্বায়ক হলেন ক্লাব সম্পাদক কমল সরকার। সাব কমিটিতে আছেন শেখর, প্রণব, সাজ্জাদ আলী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য। Khazani okra chakra takuk khuk phayung hanok song Swrangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna mosana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel roknoti tamung keboni cherai rusapna mosana koklok koktang sana kereng tongke Swrangchati TV channel by manjuna bagai koihoro sung channel roknoti panda lainai Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 913812305689 eba 9366560798 Kokborok number by Karna Bagai Koihoro.
जेरं इंस्ट्राक्ट खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय थांनाय साबो सिंगे गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबान नांगौ थांला चुखलाय पालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिदिनो गाहाम कक्तमा दे गाहाम शेप दङ निनि आने साबा नाव आरिमोनो नगो तक्तदै हाबा नगो तक्तदै एबा जे प्रोपाना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्राक्ट खालाय मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai goshibina jo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shakduk eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok takti dotoro grungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 857510-82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jeremy nangkuman insurance tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kerja mano tamne hanba bufro tamro pati uitang kebo shirigia hani bay jora tong chane pajane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Swrangchati kaham tongdi North East hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tipra sarokni chamung mui sungthani berma sampurno nango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano Aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Kokto kaishabaino nogo sopayano Kukuruk kaham ke tipra sobai Jai ke naikuli snamjak berma kaham Aguli tonglai rok ni bagai Hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei nanggi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham Chanan bagai Tini Shibino Kurungshidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India PIN number 799006 Koklom koktang Koktwma busha sinarung bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklom koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmayaro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khalayai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne besingte hatibo wasa khalai juda juda koklo koktang Koktwma busa sirei rok ni shingro no thumui bori boi shawi khorang bai awai khalai jangai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube dai Facebook dai Haini bai jero koklo koktang Koktwma busa ro no Swrangchati Koktwma channel lo koklo koktang Koktwma busa bori mo patane bisingte awai khanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno janai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklo koktang Koktwma busa khorang bai shawi khnara jangai
jotone selai nangkukmani kokhe hati bo waisa koklop koktang koktwma bosha pormung pandago jerok shimung hornai boroni bagi Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yapharnai tei bisi khonoi jerokni simung kubang horka tei kaham simung horka abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajaknai abutui rongno sai bisibo waisa sokat jangma karei bisibo waisa Kokborok Kokrubai bolai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma chirene bisingtui aro shimur honai rong shimurno sapogai kari jangnai haike Kokborok Kokrubai hamjangnai khurubai kereng sikringo norok leriawi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel reja Koktwma number bai kerengui norok shimurno hori mankha Pathago Kokborok Kokrubai hayne kuchu khamplayo achukthai manthunu hwnai jotono khaka hamtei chibai yafaro hambai